ओडिशा एजुकेशन जोन रो आउ गोटे अध्याय को स्वागत करुछि। आज आमे पढ़िबा ओडिशा जीके रो ओडिशा रो अभयारण्य रो किछि एमसीक्यू परे। एही एमसीक्यू गुडी को जेटी आरआई अमीन पीओ फॉरेस्ट गार्ड तथा ओडिशा पुलिस एवं विभिन्न परीक्षा पई अत्यंत उपयोगी। चलंतु प्रश्न आड़ को जीवा। जो माने चैनल टी को प्रथम थर पे आछंती से माने चैनल टी को सब्सक्राइब कर दंतु जहा द्वारा एमिति नवा नवा वीडियो पाई परिबे। चलंतु प्रश्न आड़ को जीवा। प्रथम प्रश्न, ओडिशा रे केतोटी जातीय उद्यान अछि? ओडिशा रे केतोटी जातीय उद्यान अछि? ऑप्शन क 1, ऑप्शन ख 2, ऑप्शन ग 3, ऑप्शन घ 4। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ख 2। ओडिशा रे दुईटी जातीय उद्यान रही अछि। परवर्ती प्रश्न आड़ को जीवा। परवर्ती प्रश्न हेउछि परवर्ती प्रश्न, भितरकनिका जातीय उद्यान केउ जिल्ला रे अवस्थित? ऑप्शन क मयूरभंज, ऑप्शन ख केन्द्रापड़ा, ऑप्शन ग कटक, ऑप्शन घ बालेश्वर। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन नंबर ख, भितरकनिका केन्द्रापड़ा जिल्ला रे अवस्थित। परवर्ती प्रश्न आड़ को जीवा। परवर्ती प्रश्न, सिमिलीपाल जातीय उद्यान केउ जिल्ला रे अछि? ऑप्शन क केन्दुझर, ऑप्शन ख मयूरभंज, ऑप्शन ग बालेश्वर, ऑप्शन घ सुंदरगढ़। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ख मयूरभंज। सिमिलीपाल जातीय उद्यान मयूरभंज जिल्ला रे अछि। परवर्ती प्रश्न, सिमिलीपाल जातीय उद्यान केउ वर्ष रे स्थापित होइथिला? सिमिलीपाल जातीय उद्यान केउ वर्ष रे स्थापित होइथिला? ऑप्शन क 1975, ऑप्शन ख 1979, ऑप्शन ग 1980, ऑप्शन घ 1988। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ग 1980। सिमिलीपाल जातीय उद्यान 1980 मसीह रे स्थापित होइथिला। परवर्ती प्रश्न आड़ को जीवा। भितरकनिका जातीय उद्यान केउ वर्ष रे स्थापित होइथिला? ऑप्शन क 1978, ऑप्शन ख 1980, ऑप्शन ग 1985, ऑप्शन घ 1988। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन घ 1988। भितरकनिका जातीय उद्यान 1988 वर्ष रे स्थापित होइथिला। परवर्ती प्रश्न आड़ को जीवा। ओडिशार सबुठु पुराना अभयारण्य केउटी? ओडिशार सबुठु पुराना अभयारण्य केउटी? यह हेउछि तुम मानक पई होमवर्क। उत्तर निश्चित भावे कमेंट बॉक्स रे जणैबे। चलंतु परवर्ती प्रश्न आड़ को जीवा। लाखेरी अभयारण्य केउ जिल्ला रे अवस्थित? मु ऑप्शन रे लिखि नाही गंजाम। लाखेरी अभयारण्य गंजाम जिल्ला रे अवस्थित। खातारे लिखि नियंतु लाखेरी अभयारण्य गंजाम जिल्ला रे अवस्थित। परवर्ती प्रश्न को जीवा। उषाकोठी अभयारण्य केउ जिल्ला रे अछि? उषाकोठी अभयारण्य केउ जिल्ला रे अछि? ऑप्शन क पुरी, ऑप्शन ख खोर्धा, ऑप्शन ग गंजाम, ऑप्शन घ संबलपुर। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन घ संबलपुर। उषाकोठी अभयारण्य संबलपुर जिल्ला रे अछि। परवर्ती प्रश्न आड़ को जीवा। गहिरमथा सामुद्रिक अभयारण्य केउ जिल्ला रे
ଅଛି। ଗହିରମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ଅପସନ୍ କ ବାଲେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ଖ ଭଦ୍ରକ, ଅପସନ୍ ଗ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଅପସନ୍ ଘ ଜଗତସିଂହପୁର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଗହିରମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନନ୍ଦନକାନନ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ଅପସନ୍ କ କଟକ, ଅପସନ୍ ଖ ପୁରୀ, ଅପସନ୍ ଗ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଅପସନ୍ ଘ ଗଞ୍ଜାମ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ନନ୍ଦନକାନନ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। କୁଲଡିହ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ଥରେ, କୁଲଡିହ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ଅପସନ୍ କ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅପସନ୍ ଖ ବାଲେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ଗ କେନ୍ଦୁଝର, ଅପସନ୍ ଗ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ବାଲେଶ୍ୱର। କୁଲଡିହ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହଦଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ହଦଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ଅପସନ୍ କ ନୟାଗଡ଼, ଅପସନ୍ ଖ କନ୍ଧମାଳ, ଅପସନ୍ ଗ କେନ୍ଦୁଝର, ଅପସନ୍ ଗ ବୌଦ୍ଧ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ କେନ୍ଦୁଝର। ହଦଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। କର୍ଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ କ କଳାହାଣ୍ଡି, ଅପସନ୍ ଖ ନୂଆପଡ଼ା, ଅପସନ୍ ଗ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଅପସନ୍ ଘ ବୌଦ୍ଧ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ କଳାହାଣ୍ଡି। କର୍ଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ସାତକୋଶିଆ ଘାଟି ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ସାତକୋଶିଆ ଘାଟି ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ଅପସନ୍ କ ଅନୁଗୁଳ, ଅପସନ୍ ଖ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅପସନ୍ ଗ ବୌଦ୍ଧ, ଅପସନ୍ ଘ ନୟାଗଡ଼। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଅନୁଗୁଳ। ସାତକୋଶିଆ ଘାଟି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। କପିଳାସ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ କ ଅନୁଗୁଳ, ଅପସନ୍ ଖ କେନ୍ଦୁଝର, ଅପସନ୍ ଗ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅପସନ୍ ଘ କଟକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ଢେଙ୍କାନାଳ। କପିଳାସ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ଅପସନ୍ କ ଗଞ୍ଜାମ, ଅପସନ୍ ଖ ନୟାଗଡ଼, ଅପସନ୍ ଗ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଅପସନ୍ ଘ କନ୍ଧମାଳ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ଅପସନ୍ କ ସମ୍ବଲପୁର, ଅପସନ୍ ଖ ବରଗଡ଼, ଅପସନ୍ ଗ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅପସନ୍ ଘ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ବରଗଡ଼। ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ କ କୋରାପୁଟ, ଅପସନ୍ ଖ କଳାହାଣ୍ଡି, ଅପସନ୍ ଗ ନୂଆପଡ଼ା, ଅପସନ୍ ଘ ରାୟଗଡ଼ା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ
ନୂଆପଡ଼ା। ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା। ରହୁଛୁ।